উপরে বসো আমি তলে বসবো জগତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣର ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଦଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛେ ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅଭୟ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଶତକୋଟି ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଢାଳି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ପୁଷ୍ପଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପର୍ବର ଅୟମାରମ୍ଭ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଶିକ୍ଷା ଆମେ କେଉଁ ମହାନ ପରମ୍ପରାରୁ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛେ ଶିଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଚକ୍ର ରୂପେଣ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସୁରୂପାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତେ ନମଃ ଭଗବାନ ପରବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ନୀଳାଦ୍ରିପନ୍ଦ ନିବାସୀ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅଭୟପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଢାଳି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପର୍ବ କେଉଁ ପରମ୍ପରାରୁ ଆସିଛି ଏକ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ସନାତନ ଧର୍ମର ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାର ସ୍ରଷ୍ଟା ପରବ୍ରହ୍ମ ଆଦିପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରବ୍ରହ୍ମ ଚାରୋଟି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଥମରେ ମତ୍ସ୍ୟ ତାପରେ କଶ୍ୟପ ତାପରେ ବରାହ ତାପରେ ନୃସିଂହ ଏ ଚାରୋଟି ଅବତାର ପାଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଭବ କଲେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ମୋତେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରବ୍ରହ୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଲେ ରାମ ଅବତାରରେ ଏ ମାନବୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଏକ ବନ୍ଧୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ସେଦିନ ପରବ୍ରହ୍ମ ପାଖକୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ତେଣୁ ବାନରରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେପଟରେ ବାନରରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଯେଭଳି ବିପତ୍ତି ଏପଟେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବିପତ୍ତି ଆଜି ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରି ନେଇଛି ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏପଟରେ ବାଳି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବାଳିର ପ୍ରତାରଣାରେ ଆଜି ଜର୍ଜରିତ ସୁଗ୍ରୀବ ଉଭୟଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସମାନଙ୍କର ଭାବରେ ଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ମଜବୁତ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସମଭାବାପନ୍ନ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏ ତୃତୀୟ ଯୁଗକୁ ଆସିଥିବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସୁଦାମଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ରତା ସମୟର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଦରିଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ସୁଦାମ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା ଜ୍ଞାପନ କରି ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥାଅ ନା କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ହଉ ସଂସ୍କୃତି ହଉ ଧନ ହଉ ଆଧିପତ୍ୟ ହଉ ଯେକୌଣସି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ତୁଚ୍ଛ ତେଣୁ ଦରିଦ୍ର ସୁଦାମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଘୁରେଇ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ଆସିବା କଳିଯୁଗକୁ କଳିଯୁଗରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ କାହାକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯାଜପୁରର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ଧନ କରି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ 18 ନଳା ପାଖରୁ ପ୍ରଭୁ ଆସି ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏବଂ ପେଟନାଳୀ ପାଖରେ ସେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ନ ଥାଳି ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏଇଭଳି ତିନୋଟି ଯୁଗରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ପାଇଥିଲେ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଲେ ଦରିଦ୍ରତାର ବନ୍ଧୁ ତାପରେ ଶିଖେଇଲେ ଆଜି ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥିଲେ ଆସିବା ଇତିହାସରେ এই কথাକୁ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିଛନ୍ତି କିଏ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ମହାନ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମହାନ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ କୌଟିଲ୍ୟ ଯାହା ଚାଣକ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 100 ନୀତିବାଣୀ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବନ୍ଧୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଅଭାବେ ବ୍ୟସନେଶ୍ଚୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବୀ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନେ ଚ ଯତିଷ୍ଠତି ସବାନ୍ଧବ ତ
महाराज चाणक्य कहले समस्त मानव माने ए कथा को ग्रहण कर अभाव था बा व्यसन अर्थ आनंद था कि बंधु प्रति अभाव ज्ञापन कर एपरिकी बंधु आदि राजद्वारे बंदी तुम भयभीत हुआ नहीं से जगह जाई ठिया हुआ तार मनोबल को बढ़ाओ से राजतंत्र राज कबल रक्षा पाइब प्रचेषा कर एपरिकी श्मशान आज बंधुर जब महाप्राण होगा तेज श्मशान जाई पहुँची तार कार्य केवल संपादित हम आत्मार सद्गति किपर हम से समय उपस्थित हुए ये हूँ बंधुर परिभाषा जदि आमको सनातन धर्म वैदिक नीति यही परंपरा आमको शिखाई एम समस्ते एक शिक्षा लाभ करवा बंधुर मर्यादा आत्मीयता मध्य थाए आत्मार भाव संपादन करें बंधुर प्रकृत मर्यादा रक्षा हुए तेणु आम जीवन में समस्त बंधुर व्यवस्था को आलोचना करवा बहुत समय बहुत प्रकार परिस्थिति मध्य भिन्नता बंधु शब्द रही किंतु आम आसवा पारिवारिक जीवन को सांसारिक जीवन को संसार जीवन में बंधु किए परस्पर उभय पति पत्नी जड़े पतिर बंधु हूँ तार पत्नी एवं पत्नीर बंधु हूँ पति यही भितर आम वंचित जीवन यापन करुचे ये आम जीवन परिचर्या शेष पर्यंत यही मनोभाव रहा दरकार उभय उभय प्रति से समभावापन्न चेतना रहा दरकार प्रत्येक परिवेश भितर आम बंचुचे प्रत्येक घर गृहिणी मानकर ए संबंधी गोटे बार्ता रही प्रत्येक कार्य पतिर मन को बुझा परिस्थिति को बुझा चिंताधारा को बुझी प्रत्येक घर पिला से दिगरे अनुप्राणित करवा ये हूँ प्रथम धर्म या द्वारा उभयों मध्य संपर्क निरवच्छिन्न आनंदमय हुए एवं सुसंपर्क संगठित हुए समस्त विषय को जब आलोचना करवा आम उत्तर पीढ़ी मान आम बार्ता ग्रहण करा तेणु केवल आम जब बंधु दिवस पालन करी केवल गोटे आनंदर अभिलिप्सा नहीं क्षणिक बुझीबात करवा नाच गान आम मजूद रहा ये भर जब आम समय से बितेदेवा आम उत्तर पीढ़ी मैंने बार्ता कौन ग्रहण करेंगे आम उत्तर पीढ़ी मानक ये संबंधी ये वैदिक जुगर नीति भगवान कृष्ण परामर्श कौटिल्य परामर्श ये सब आम शिखेबार अच्छी किंतु आज ये जो बाल्य बंधु मिलन पर्व चली आज तलकोसमा स्कूल 1988 मसीहार जो ब्याचर समस्त बंधु बांधवी मैंने आज उपस्थित होती 3 वर्ष है आसूसी अत्यंत आनंदमय आए उत्तर पीढ़ी मान एक शिक्षा उत्तर पीढ़ी मान निर्देश उत्तर पीढ़ी मान यही दिग अनुप्राणित करवा ये पर्व पाड़ा आनंद हवा भितर आम पारिवारिक सामाजिक शिक्षा संस्कृति परंपरा ये भितर वंचित रहू से भगवान कृष्णकर से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामकर से जगन्नाथकर नीतिगुड़िक आम मैंने पालन करवा अनुभव करवा तेज जाई आम बंधु मिलन पर्वर सार्थकता है आम पारिवारिक जंजाल रही आम मैंने व्यक्तिगत ये कथा पुराण वर्णना अच्छी संसार जल रूपेण मीन रूपेण मानवा जंजाल जाल रूपेण मीन रूपेण मानवा ये समस्त भितर खोजुचे संसार गोटे समुद्र ये संसार समुद्र आम समस्ते मीन रूपक जड़े माछ आमको जाल बिछाई किए काल रूपेण धीवरा समय रूपक केउट केउ जाल बिछाई जंजाल जाल राति पड़े शोवा पर्यंत आमको एत कर्म आज पड़ जाए आम परस्पर को भेटी पारे परस्पर को कथा पारे आज सूत्र व्यापी किए पुणी चाकरी बाकरी करते ये जो परंपरा को बंचन करने आज चाकरी छाड़ी कर्मस्थान समस्त छुट्टी आसी से बाल्यता चिंताधारा को नहीं बाल्य समय आम जो सहित बीते वर्ष थे कि समय तो बीतेगा यही मनोभाव नहीं जो आसुँच से शत शत कोटी धन्यवाद से मन में यही भाव थाऊ ये आकर्षण थाऊ आत्मा को आत्मा जहिष करे परमानंदरे विहरे प्रत्येक आत्मा सहित अनुप्राणित हेले ताही प्रकृत जीवन आनंद ये आनंद सारा जीवन पर्यंत मन रहे तेणु प्रत्येक बंधु बांधवी मानक यही पर्व को सदासर्वदा उज्जीवित रखु एवं या उत्तर पीढ़ी मान शिक्षा प्रदान करूँ ब्रह्म समस्त मन तल समस्त भावना को चरितार्थ करूँ
दादू बाबू अभय पदार विरुद्धରେ प्रणाम ढाଳି ଆଜିର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପର୍ବକୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ପର୍ବ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ସଦାସର୍ବଦା ଚାଲିଥାଉ।